Hi students, myself Rabindranath Raut from Gurukul Institute. जदि आपण कंप्यूटर कोर्स शिखिबाकु चाहंती तेबे आमर यूट्यूब चैनल रविंद्रनाथ राउत ओपन करंतु एवं कंप्यूटर कोर्स सहजरे शिखंतु। सर्टिफिकेट पाइबा पई जोगाजोग करंतु 7787818199। आज आमे पढ़िबा +2 सेकेंड ईयर इंग्लिश रो प्रथम पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ is a famous English poet of England। इज कुहागला कहीं से तांकर सुंदर कविता रचना द्वारा आज मध्य जीवंत अछंती। तांकर कविता मानक मध्यरे डैफोडिल्स गोटे सुंदर रचना। यही कवितारे वर्ड्सवर्थ नेचुरल ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग्स विभिन्न अलंकार माध्यम जीवंत रूपे वर्णना करिसेंती। डैफोडिल्स हेउछि सुनेली हलदिया रंगर एक सुगंधित सुंदर फूल। ओके, आमे वर्तमान पोएट्री रो टेक्स्ट को जिबा। I wandered lonely as a cloud। I wandered means खोजी बुलिबा। lonely means एकाकी। as a cloud मेघ भली। वर्ड्सवर्थ वर्णना करुछंती निजे मु गोटिए मेघ भली एकाकी खोजी बुलुछि। एठारे कवि निजकु मेघ सहित तुलना करिछंती। कवि हेउचंती जणे जीवंत प्रतिभा एवं से निजकु मेघ भली गोटिए निर्जीव वस्तु सहित तुलना करिछंती। उभयर गोटिए निर्दिष्ट गुण रहिछि एकापण। एठारे एकापण जो कविंकर एकापण लिंक हेछि मेघर एकापण सहित एठारे उपमा अलंकार व्यवहृत होइछि। इंग्लिश रे कुहा जाय सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली होछि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। आमे पार्ट्स ऑफ स्पीच जेमिति सेंटेंस क्रिएट करिवा पई आवश्यक सेमिति नेक्स्ट स्टेप सेंटेंस को व्यवहार करी पोएम क्रिएट करिवा पई फिगर ऑफ स्पीच आवश्यक पड़ी थाए। ओडिया रे आमे ताकू अलंकार बोली कहि थाउ। नेक्स्ट लाइन देखिबा। दैट फ्लोट्स भासे on high over vales and hills। high means उच्चरे, over vales माने भेली बा उपत्यका and hills माने पहाड़। मेघ जे कि उपत्यका एवं पर्वत उपरे उच्चरे भासी बुलु थाए। लेखा पूर्वरु लेखा होइतिले मध्य एठी सर्वदा प्रेजेंट इंडेफिनाइट रे ही कवि वर्णना करिसेंती। When जेते बेले all at once सबु एकाथरे I saw a crowd माने भिड़ बा गहली। A host of golden daffodils। host means असंख्य वस्तुर समाहार बा गुच्छ। जेते बेले सबु एकाथरे मु गोटिए भिड़ देखिली कहार ना असंख्य गोल्डन डैफोडिल्स फूलर। एठारे मध्य पोएट अलंकार व्यवहार करिसेंती कोन ना पर्सनिफिकेशन। वन टाइप ऑफ मेटाफर बा रूपक अलंकार कहा जाए। इंग्लिश रे मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। ओडिया रे आमे ताकू रूपक अलंकार बोली कहू। ओके, रूपक अलंकार कोन ना पर्सनिफिकेशन, जोटा कि गोटिए निर्जीव वस्तु उपरे जीवंत गुण भर्ती करिबा। देन एठी मध्य कौन करिसेंती कवि ना क्राउड। जोटा क्राउड मीन्स आमे साधारण व्यवहार करिथाउ लोक, जीवंत लोकंकर गहली।
এই ଜୀବନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲର ହୋଷ୍ଟକୁ, ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନଗହଳି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନିଫିକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ବିସାଇଡ୍ ଦ ଲେକ୍, ଲେକ୍ ମାନେ ହ୍ରଦ, ବିସାଇଡ୍ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରିସ୍, ବିନିଥ୍ ମାନେ ପାଦ ଦେଶରେ, ହ୍ରଦର ପାଦ ଦେଶରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ହ୍ରଦର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପାଦ ଦେଶରେ, ଫ୍ଲଟରିଂ ଆଗ ପଛ ଝୁଲିବା, ଏଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମୃଦୁ ପବନ, ମୃଦୁ ପବନରେ ଆଗ ପଛ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପାଦ ଦେଶରେ ରହି ମୃଦୁ ପବନରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନିର୍ଜୀବ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ପୋଏଟ୍ରିରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରୋଜ୍ରେ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଟୋଟାଲ୍ 6ଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଇମିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏ ବି ଏଣ୍ଡ ସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏ କ୍ଲାଉଡ୍, ବି ହିଲ୍ସ, ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଏ ପାଇଁ କ୍ରାଉଡ୍ ଏବଂ ବି ପାଇଁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ, ଏଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କପଲେଟ୍ ସି, ଟ୍ରିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍, ଟ୍ରିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍, ଇ ଏବଂ ଜ ସାଉଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆକୁ ଆଲିଟେରେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫିଗର୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଲିଟେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର। ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଫିଗର୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବା ଫିଗର ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଧ୍ୱନିର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଏଲିଟେରେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଆମେ ଚିଲିକା କବିତା ମନେ ପକାଇଲେ ଜାଣିପାରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କବିତା। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କବି ଅଳଙ୍କାରର ଉପସ୍ଥାପନା ମଧୁର ରୂପେ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଦେଖିବା, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ କ, ଳ ଏବଂ ମ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା କବିତାରେ ଏକାଧିକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରର ଚମତ୍କାର ସଂଯୋଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ଦେଖିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍, ଚକମକ କରିବା, ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ଚକମକ କଲା ଭଳି, ଏଣ୍ଡ ଟୁଇଙ୍କଲ, ସେମ୍ ଚକମକ କରିବା ହିଁ ଅର୍ଥ, ଅନ୍ ଦ ମିଲ୍କି ୱେ, ମିଲ୍କି ୱେ କହିଲେ ଆକାଶରେ ଏକାଧିକ ଚକମକ କରୁଥିବା ତାରାମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ବା ଛାୟାପଥ, ତାରାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାହାର ବା ଛାୟାପଥକୁ ମିଲ୍କି ୱେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେ କହିଲେ ଏଠାରେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଠି ଦେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ସ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ କରାହେଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ସ କୁ ଦେ ମିନ୍ସ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ସିମିଲି ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ, ଲମ୍ବି ରହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍, ଅସରନ୍ତି ରେଖା, ଏଲଙ୍ଗ, ଲମ୍ବା କଡ଼େ,
द मार्जिन माने सीमा ऑफ ए बे बे कहले उपकूल बा उपत्यका डफोडिल फूल गुड़िक उपत्यकार तटरे असंख्य भाव लंबी 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस चाहाणीर हठात गणना करिसेंती से 10,000 अनुमान करिसेंती टसिंग बाजिबा टस माने बाजिबा देयर हेड्स सेमानकर मुंड इन स्प्राइटली कहले जीवंत डांस नृत्य सेमाने कवि एठारे बढ़ई चुनई कहउछंती मु गोटिए चाहाणी रे हठात 10,000 फूल को देखिली सेमाने परस्परर मुंड को बाजी जीवंत रूपे नाचुछंती वर्ड्सवर्थ एही स्टांजारे मध्य फिगर ऑफ स्पीच बा अलंकार व्यवहार करिसेंती जेमिति डफोडिल्स को स्टार्स सहित तुलना करिसेंती सिमिली बा उपमा अलंकार नेवर एंडिंग लाइन एंड 10,000 नेवर एंडिंग लाइन ये गोटे हाइपरबोल 10,000 ये गोटे हाइपरबोल हाइपरबोल कहले जोटा कि बढ़ई चुनैकरी अधिक कहवा फ्लावर से डेंसिंग जोटा फ्लावर माने डेंस करछंती स्प्राइटली जीवंत भाव डेंस करछंती सेटा गोटे पर्सनिफिकेशन ग्लेंस डेंस जो रिपीट होइछि ध्वनिर बारंबार ये आलिटेरेशन एई भली एई स्टांजा मध्य सेम प्रथम स्टांजा भली राइमिंग स्कीम रे लेखा जाइछि एवं अलंकार मध्य प्रयोग करा जाइछि देन नेक्स्ट स्टांजा को आमे जिबा स्टांजा 3 द वेव्स बिसाइड देम कहले एठी डफोडिल्स फूल देम तांको पाखरे वेव गुड़िक माने तरंग गुड़िक डांस रे नाच कले बट दे किंतु सेमाने आउट डिड द स्पार्कलिंग कहले लाइटिंग वेव्स माने तरंग इन ग्ली मीन्स डिलाइट बा खुशी पवनर ढेउ गुड़िक डफोडिल फूल सहित जेपरी नाचुथिले डफोडिल फूल गुड़िक मध्य ढेउ सहित उत्तेजित होई खुशी रे नाचुथिले सते जेपरी मनुष्य भली जीवंत वर्णना करिसेंती कवि ए पोएट कुड नॉट बट बी गे मीन्स गोटे खुशी इन सच एपरिकी ए जोकोंड कंपनी जोकोंड भी मीनिंग खुशी कंपनी कहले आमर जो साथी गोटे कंपनी देवा साथी गोटे खुशीर कंपनी अर्थ होउची कवि एपरी एक खुशी भरा साथीर खुशी को देखि निज मन को मध्य खुशी अनुभव करिवारु मुक्त करि पारि नथिले अर्थात निजे मध्य अत्यंत खुशी अनुभव करिथिले आई गेज्ड चाहि रहिबा एंड गेज्ड बट लिटिल अल्प थॉट चिंता करिबा व्हाट वेल्थ माने संपद द शो ए दृश्यटी टू मी हेड ब्रॉट आनी देला हेड ब्रॉट माने आनी देला मु चाहि रहीगली एवं अल्प टिके भाबिली जे कौन संपद मो पाई आनी देला सेई दृश्यटी कवि एठारे सेई डफोडिल्स गुड़िकर मनोरम दृश्यर खुशी को बड़ संपद सहित तुलना करिसेंती दृश्य को संपद सहित जो तुलना करिसेंती एठी मेटाफर यूज होइछि कॉमन क्वालिटी होउछि खुशी दृश्य को देखिले तांको खुशी मिले संपद पाइले भी लोके खुशी पाती ओके एठी मध्ये एलिटरेशन शेष कपलेट रे सेम रहिछि थॉट एंड ब्रॉट ओके नेक्स्ट स्टांजा जीवा बा लास्ट स्टांजा इटा फॉर ऑफ्ट मीन्स ऑफेन बेले बेले व्हेन ऑन माई काउच कहले रेस्टिंग बेड माने जोठी आमे शयन कक्षर जो बेड थाए बा आरामदायक सोफा जोठी आमे रिलैक्स नेउ सेठारे आई लाई मु पड़ी रहिबा इन वेकेंट कहले वैकेंसी वेकेंट कहले खोला बा शून्य
और इन पेन्सिव पेन्सिव कहले जोटा कि पेन्सिव कहले टेंशन बा चिंता मूड मुहूर्त एठी कवि निजर दीटा मुहूर्त को दर्शाई भेकेंट मूड माने खोला शून्य बा फ्री टाइम आ गोटे पेन्सिव मीन्स चिंता युक्त टाइम टेंशन टाइम बेले बेले जेबे मु मो शज्यारे पड़ी रहे चिंता मुक्त बा चिंता युक्त समय रे कौन ना दे कहले स्वीट डफोडिल्स फ्लाश अपन माने हठात देखा दिए दैट मीन्स टू द इनवर्ड दैट मीन्स टू द इनवर्ड माने भितरर आई भितरर आखि दैट इनवर्ड आई से इनवर्ड आई जो कविंकर जो इनवर्ड आई मीन्स आखि बंद करदेले जो भितरर आखि जी जोटा देखे बा मन ताकू कह जाए से मन भितरे सेगुड़ा सब फ्लाश हुअंती जोटा कि से दृश्यटा मन पड़ी कवि को अत्यंत खुशी मिली थाए व्हिच इज द ब्लिस ब्लिस माने अत्यंत खुशी ऑफ सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड रो अर्थ होची एकापण सॉलिट्यूड माने एकापण सुंदर फूल गुड़िकर मनोहर दृश्य मनर आखिरे देखा देई थाए जोटा कि एकापण को अत्यंत खुशी देई थाए कविंकर एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स एवं सेते बेले मो हृदयटा खुशी रे भरी जाए एंड डेंसेस विथ द डफोडिल्स एवं मनटी डफोडिल्स सहित नाचे ओके चारिटा स्टांजा रही कवितार कंप्लीट है आमे देखिबा इन ऑल स्टांजा पर्सनिफिकेशन आउ आलिटरेशन सियोर व्यवहार होता है आउ सिमिली भी व्यवहार होइछि मेटाफर हाइपरबल भी व्यवहार होइछि वर्ड्सवर्थ एही कविताटी रे एलिटेरेशन सह श्रुति मधुर राइमिंग स्कीम रे रचना करिसेंती आहुरी मध्य प्रकृतिर सौंदर्य एवं मनुष्यर भावना को विभिन्न अलंकार माध्यम रे जीवंत रूप देइछंती वर्तमान आमे क्वेश्चन से डिस्कस करिवा क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स व्हेन केते बेले कवि डैफोडिल्स फूल गुड़ी को देखिले ओके केते बेले केउ समय केते बेले कवि देखिले एटा गोटे 2 मार्क क्वेश्चन आंसर जेहेतु 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर केते बेले कहिले आमे ताकू जहाले एटलिस्ट 15 वर्ड्स रु 20 वर्ड्स भीतर लिखिबा गोटिए छोट लाइन हो बा गोटिए बड़ लाइन हो बा दुईटी छोट लाइन रे आमे आंसर देले 2 मार्क्स पे सफिशिएंट होबो एठी आमे देखिबा प्रथम क्वेश्चन रही व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स केते बेले कवि डैफोडिल्स फूल को देखिले आउ क्वेश्चन नंबर 2 आमे देखिबा व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स डैफोडिल्स फूल गुड़ी को पोएट केउठारे देखिले एई दीटा क्वेश्चन एक्चुअली कंबाइन होई करी आंसर आसे जोटा कि आमे जेकोसी गोटिकर आंसर रे अन्यटीर आंसर मध्य मर्ज करी रखिले 2 मार्क्स पई सुइटेबल हबो आमे क्वेश्चन नंबर 1 बा 2 रो आंसर मर्ज करी भी दे परिबा क्वेश्चन 1 रो आंसर केते बेले कवि देखिथिले फर्स्ट स्टांजा रे यार आंसर मिलिबो कवि केते बेले कौन करिया समय रे को समय रे फूल गुड़ी को तांका आखी को बा नजर को आसीथिला आ
ହୁଏର୍ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଥିଲେ ମିନ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ, ମାନେ କେଉଁଠାରେ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଥିଲା, ତାର ଆନ୍ସର୍। ଏଗୁଡ଼ା ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ଦେଖିଲେ ଆର ଆନ୍ସର୍ ମିଳିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ବେଟର୍, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଘୋଷି କରି ମନେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଖୋଜିକରି ବା ବୁଝିକରି କେମିତି ଆନ୍ସର୍ଟା ବାହାର କରିବା, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ କର ସିଏ କହିଛି। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଜ୍ ଡେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଂଲିଶ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍। ଇଂଲିଶ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ କବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ୱାଜ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ୱାଣ୍ଡେରିଂ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ୱାଜ୍ ରହିଛି ୱାଣ୍ଡେରିଂ ରହିବ, ଆଇଏନଜି ରହିବ। ଦେନ୍ ହି ସା ସେ ଦେଖିଲେ, ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଫ୍ଲଟରିଂ ମିନ୍ସ ଝୁମୁଥିଲେ, ଏଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ନାଚୁଥିଲେ, ବିନିଥ୍ ମାନେ ତଳେ, ଡେସ୍ କାହା ତଳେ, ଏଣ୍ଡ ବିସାଇଡ୍ କାହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ, କାହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ, କାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆଉ କାହାର ପାଦ ତଳେ ଫୁଟିଥିଲେ। ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଏପିୟର୍ଡ ଟୁ ବି ଡେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ରିଜ୍। ଏଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏପିୟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ, ଟୁ ବି ଏପରିକି, ଡେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘନ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମୃଦୁ ପବନ, ଅଧିକ ମୃଦୁ ପବନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଓକେ, ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ କମ୍ପେୟାର ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍? ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଏଟ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପୋଏଟ୍ କବିତାରେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମିନ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଫୁଟିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି କେଉଁଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁଟିଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନିଜେ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। ହ୍ୱାଟ୍ ରିଜେମ୍ବଲେନ୍ସ ଡଜ୍ ହି ଫାଇଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ? ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମର ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ରିଜେମ୍ବଲେନ୍ସ ଡଜ୍ ହି ଫାଇଣ୍ଡ? ରିଜେମ୍ବଲେନ୍ସ ମିନ୍ସ ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, କବି ଷ୍ଟାର୍ସ ତାରା ଏବଂ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ସମାନତା କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ଏଇଠି ସେ ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଧରାଯାଏ, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା କ'ଣ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାଇଥିଲେ? ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ କମନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବା କମ୍ପାରିଜନ୍ ବା ଅତି ବର୍ଣ୍ଣନା କୌଣସି ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି କି ଏଇଥିରେ? ନେକ୍ସଟ ୟେସ୍, ଏଠାରେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟା, କାହିଁକି ଟେକ୍ସଟର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟପିକ୍। ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍ ପିଲା ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କଲେଜରେ ପଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ଓକେ, କିଛି ରହିଯାଇଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଆକୁ ହାଇପେରବୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଇପେରବୋଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ଅସରନ୍ତି
ଷ୍ଟାର୍ସ ଯେମିତି ଅସରନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ସ ଯେମିତି ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅସରନ୍ତି ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହାଇପରବୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 6. ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେ ଏବାଉଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ? ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ହିସାବ କରି କହିଛନ୍ତି କି? କେତେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି କବି? ଓକେ, ଆନ୍ସର ନିଜେ ଖୋଜିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7. ହ୍ୱେର୍ ୱେର୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ? ହ୍ୱେର୍ ୱେର୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମିନ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଏଇଟା ସେମ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଆନ୍ସର ଯାହା, ଏଇଟା ବି ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍। ଓକେ, ନିଜେ କରିବେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8. ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ଡେନ୍ସେଡ୍ ମୋର୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଦ ୱେଭ୍ସ ଅର୍ ଦ ଡଫୋଡିଲ୍ସ? ପବନର ଢେଉ ଆଉ ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ନାଚିଲେ? ଓକେ, ପବନର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ନାଚିଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଢେଉ ସହିତ ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ନାଚୁଥିଲା କିଏ? କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କବି କାହାକୁ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9. ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଫିଲ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଦ ଡଫୋଡିଲ୍ସ? ଡଫୋଡିଲ୍ସକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ କବି କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି କବି କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷ 2ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବିଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଜର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଶେଷ 2 ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରୁ ପାଇବା। କବି ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲକୁ ଦେଖି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଚିରନ୍ତନ ଖୁସି ପାଇଛନ୍ତି। ଦ ପୋଏଟ୍ ଫିଲ୍ସ ଇଟର୍ନାଲ ପ୍ଲେଜର ଫର୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଶୋ ଅଫ୍ ଡଫୋଡିଲ୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10. ହ୍ୱାଟ୍ ହେପେନ୍ସ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଲାଇସ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ କାଉଚ୍? କାଉଚ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହର କକ୍ଷ, ଆଶ୍ରୟ କକ୍ଷର ବେଡ଼ରେ କାଉଚରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟରେ, ପଡ଼ି ରହିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟେ? କବି ନିଜର କାଉଚ୍ ମାନେ ପଲଙ୍କ ବା ଆରାମଦାୟକ ସୋଫାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ନାଚିଥାଏ ବା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ? କେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟରେ? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ଡଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11. ମେନସନ୍ ଦ 2 ମୁଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏଟ୍? ପୋଏଟ୍ଙ୍କର ବା କବିଙ୍କର 2ଟି ମୁଡ୍ ବା ମନର 2 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କବିତାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଲେଖିବ? 2ଟି ଅବସ୍ଥା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12. ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଫିଲ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିମେମ୍ବର୍ସ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡଫୋଡିଲ୍ସ? ରିପିଟେଡ୍ ଆନ୍ସର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି କବି କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ବି ସେମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ ଦେଖିକରି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କବି ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12ରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖିକରି କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12ରେ ସେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ମନେ ପକାଇକରି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ପ୍ରାୟତଃ ସେମ୍। ମାନେ ଜୀବନର କିଛିଟା ଅଭୁଲା ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ।
ସେହିଭଳି କବି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଚିରନ୍ତନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ହ୍ୱେନ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ରାଇଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ବିସାଇଡ୍ ଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍? କେତେବେଳେ କବି କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଲେକ୍ ମାନେ ହ୍ରଦ, ବିସାଇଡ୍ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଅଫ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଦୂରରେ, ମାନେ କବି କବିତାଟି ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ବସି ବା ବୁଲାବୁଲି କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ହ୍ରଦଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହି ଆଉ କେଉଁଠି ରହିକରି ବା ବସି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଏବଂ ତା'ର ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟର ଲାଇଭ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ମନର ଖୁସିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିନ୍ତୁ କବି ନିଜଠାରୁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତାର ଟପିକ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଇ ୱାଣ୍ଡେର୍ଡ ଲୋନ୍ଲି ଏଜ୍ ଏ କ୍ଲାଉଡ୍। କବିଙ୍କର ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁକରି ସେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେଇ ଲେକ୍ ପାଖରେ ହିଁ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ତୁମେ ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପାଉଛ କି, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛ କି? ଦ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଇଜ୍ ଏ ବି ଏ ବି। ଆନ୍ସର୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଯଦି ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ହିଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ରହିଛି। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ସିଏ କହିଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ଟା ଅବଭିୟସ୍ଲି ୟେସ୍ ହେବ। ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟେସ୍ नो କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଉଛ କି? ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଇଜ୍ ଏ ବି ମିନ୍ସ ୟେସ୍ ଅଛି ଆଉ। ଏ କ୍ଲାଉଡ୍ and crowd, B hills and daffodils, then ending with a rhyming couplet C trees and breeze. Is the rhyme scheme similar in other three stanzas or do you find any variation? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ କହିଛି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଯେଉଁ ରାଇମିଂ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଏ ବି ସି, ଏହି ରାଇମିଂ ସ୍କିମ୍ଟା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ନା କିଛି ଭେରିଏସନ୍ ବା କିଛି ଅଲଗା ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ଏଇ ରାଇମିଂ ସ୍କିମ୍ଟା, ଏଇ ଛାଞ୍ଚଟା ସବୁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପାଇଁ ସେମ୍ ରହିଛି ନା କେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଅଲଗା ହେଇଛି, ନିଜେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିପିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍? ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାର୍ଡଟା କେତେ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଫାଇଣ୍ଡ କରି ତୁମେ କହିବ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇନ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଶୋ ଦ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ? ଆଉ କହିଛି ଯେତେ ଥର ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାର୍ଡଟି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମିନିଂଟା ଫୁଲର ଖୁସି ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବା ବୁଝାଉଛି। ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଠି ଲାଇଭଲିନେସ୍ ରହିଛି, ଲାଇଭଲିନେସ୍ର ମିନିଂ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନୋନିମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଲାଇଭଲିନେସ୍ କହିଲେ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଅତି ଡିପ୍କୁ ଯିବା ତେବେ ଦେଖିବା କବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପେର୍ସନିଫିକେସନ୍, ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଲଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲ୍ ଦେଖିଲେ ଟସିଂ ଦେଇର୍ ହେଡ୍ସ, ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇଭଲିନେସ୍କୁ
दर्शाए एई जो टसिंग देयर हेड्स एटा फूलर खुशी मुहूर्त को बुझाऊँच खुशी रे मुंड को मुंड बजाउछंती एंड स्प्राइटली डांस एटा स्प्राइटली मीन्स जीवंत नाच को दर्शाऊँच देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 in which line does it create a sense of harmonious relationship between the daffodils and the waves means सोलटा मध्य सेम आउ को लाइन रे इट कहले ए डेंस वर्डटा आउ को लाइन रे डेंस वर्ड रही करी डैफोडिल्स फूल आउ वेव भितर हार्मोनियस रिलेशनशिप को दर्शाउछि केउं धाड़ी रे डैफोडिल फूल एवं ढेउ मध्य हार्मोनियस कहले सुललित रिलेशनशिप मीन्स संपर्कर अनुभूति परिलक्षित होता है इन व्हिच लाइन डज इट कहले ये डेंस डेंस वर्डटा कौटी रही डेंस ऑफ और डेंस विथ वेव्स कौटी अच्छी आम देखा वेव्स बुक्स रे आम देखिले ओके आम देखा लाइन नंबर 13 एंड 14 लाइन नंबर 13 एंड 14 आम देखिले जानीपर सेठी अच्छी द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली यही लाइन रे आम देखा दे मीन्स डैफोडिल्स अच्छी वेव्स मध्य अच्छी और जो डांस ये कॉमन क्वालिटी रही नेक्स्ट जीवा आम 17 नंबर क्वेश्चन कौन इन व्हिच लाइन डज दिस हार्मोनियस रिलेशनशिप इनक्लूड द पोएट हिमसेल्फ नेक्स्ट आउ थे क्वेश्चन पचरा जाइछि को लाइन रे ए जो हार्मोनियस संपर्कटा रिलेशनटा इनक्लूड होइछि द पोएट हिमसेल्फ माने संपर्क सहित कवि मध्य निजे इनक्लूड होइछंती को लाइन रे आमे देखिबा लाइन नंबर 15 देखिबा द पोएट इनवॉल्व होइछंती निजे खुशी अनुभव करिछंती ए पोएट कुड नॉट बट बी गे मीन्स खुशी से कहिछंती जे जणे कवि मध्य पारिबनी कौन खुशी न होई करी सेमानकर खुशी देखी करी गोटे कवि कौन खुशी न होई करी रही पारिबो बोली से कहिछंती क्वेश्चन नंबर 17 रो आंसर हमर आसीबो लाइन नंबर 15 रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड इन द पोएम व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन फिगर्स ऑफ स्पीच बा अलंकार तुमे ए पोएम रे पाओ दिस इज द टफ क्वेश्चन एट ऑल ओके कहीं जड़े परफेक्टली फिगर्स ऑफ स्पीच सबू गुड़ाक बुझी थिले ही से बाछी बाछी काउंट करि परिबो एही पोएम रे टोटल केतेटा फिगर ऑफ कौन कौन फिगर ऑफ स्पीच व्यवहार होइछि ओके जो माने फिगर ऑफ स्पीच जानी नथिबे सेमानक पई एटा बेसी टफ हबो आ साधारणतः जेहेतु +2 पिला ओडिया मीडियम पिला देखिबा बोले फिगर्स ऑफ स्पीच सेते नॉलेज न थाए तेणु करी बुक्स रे भी क्वेश्चन रे हिंट दे देछि नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गुडा करे सब फिगर ऑफ स्पीच जो जो गुडा व्यवहार होइछि ता विषय रे भी डिस्क्राइब कर देछि ओके कौन कौन फिगर ऑफ स्पीच व्यवहार होइछि आमे ए गोटे क्वेश्चन टा परवर्ती सब क्वेश्चन गुडा को आंसर आम बुझिले आ कलेक्ट कले सब गुड़ाक मिसई करी लिखा ओके केते गुड़ाए फिगर ऑफ स्पीच ये वर्ड्सवर्थ व्यवहार करिसेंती देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे इंपोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच विषय बुझा होइछि क्वेश्चन नंबर 19 देखिबा कहीं फिगर ऑफ स्पीच टा होछि गोटे संपूर्ण अलग गोटे विभाग यह कवितार कथा वस्तु आम पाइबा नहीं
फिगर्स ऑफ स्पीच बा अलंकार होउछि कवितार रस कहिले चले। यह कविता को मधुर करिथाए। इंग्लिश फिगर्स ऑफ स्पीच अनेक गुड़ाए अच्छी। ओडिया ठारू मध्य बेसी फास्ट रही। ओडिया रे आमर जेतेटा अलंकार रही इंग्लिश रे फिगर्स ऑफ स्पीच आहुरी अधिक रही। सेगुड़ी को आम अलग ग्रामर क्लास रे बुझिबा। तथापि डफोडिल्स कवितार व्यवहृत किछिटा इंपोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच फॉलोइंग क्वेश्चंस रे डिस्कस करबा। आम सी ऑलरेडी दे देछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रे आम देखिबा 19 रे सिमिली जहाँ को कहा जाए उपमा अलंकार। प्रत्यक्ष तुलना बा डायरेक्ट कंपैरिजन सी मध्य जेहेतु सिमिली फिगर ऑफ स्पीच किए जानी थिबे कि नाही बोली तार डिफाइन कर देछि। सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली होची गोटे फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स जोटा कि तैयारी करे एन गोटे एक्सप्लिसिट कहले जोटा कि डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक अलग अलग थिंग्स बा एका भली देखा जाउथिबा थिंग्स हो बा अलग अलग थिंग्स को डायरेक्ट कंपैरिजन हेथिबो बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक बा एज एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट लाइन आम देखिबा आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। एठी आई कवि निजे निजको तुलना करिसेंती गोटिए मेघ सहित। आउ दुहिंक मध्य गोटे कॉमन क्वालिटी रही लोनलीनेस एकापण। मेघ जमिति एका भासी बुली थाए कवि मध्य सेही समय रे निजे भासी भासी बुलीछंती एवं देखिछंती। एज द लोनलीनेस ऑफ द पोएट रिजेम्बल्स द लोनलीनेस ऑफ द क्लाउड that is floating high in the sky. The figure of speech used is a simile. Simile रो एठी डेफिनेशन मध्य देई देला बुझिबा पई। ओके काहे कि गोटे फिगर ऑफ स्पीच बुझिला परे ही आमे सेटा कोठी व्यवहार हेछि जानि परिबा। ओके से कहिछि ता अर्थ हमर जो क्वेश्चन नंबर 18 रे थिला कोन कोन सब फिगर्स ऑफ स्पीच व्यवहार हेछि एठू गोटे पळी आसिला सिमिली गोटे डायरेक्ट कंपैरिजन जोठी हेतिबो गोटिए पळी आसिला। व्हाट अदर एग्जांपल ऑफ ए सिमिली डू यू फाइंड इन द पोएम। आहुरी मध्य सिमिली व्यवहार हेछि बा उपमा अलंकार रो व्यवहार हेछि पोएम रे। जेमिति फर्स्ट लाइन रे आई निजे कवि क्लाउड सहित मेघ सहित निजको तुलना करिसंती। सेमिति आउ कोठी कोठी कवि एमिति सिमिली व्यवहार करिसंती। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 रे देखिबा सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच आसिला मेटाफर। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन। एटी सेटा थिला एक्सप्लिसिट डायरेक्ट कंपैरिजन एटा होची इनडायरेक्ट कंपैरिजन मींस टिके बुलेई बंकेई कंपेयर करा जाइथिबो बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स इन व्हाट वेल्थ कौन संपद द शो से दृश्यटा टू मी हेड ब्रॉट द पोएट इमेजिन्स द हैप्पीनेस खुशी। खुशी होची कॉमन क्वालिटी ब्रॉट आनी देइथिला टू हिम तांको बाय द ब्यूटीफुल सीन। से जो ब्यूटीफुल सीन बा शो ऑफ द फ्लावर्स एज वेल्थ संपद भली। ओके क्वेश्चन पुणी अछि डज ही यूज ए मेटाफर हियर। मेटाफर रो डिफाइन करा जाइछि आउ एग्जांपलटा जो दिया हेछि से क्वेश्चन करिछि एठी मेटाफर यूज हेछि कि। जेहेतु आमे देखिबा बेले बेले कौन से क्वेश्चन हमको टफ लागिले नुआ टॉपिक जदि आसे नुआ पॉइंट किछि आसे मेटाफर गोटे नुआ जिंस आसिला तेणु करी सेटा विषय रे आमे आगुरु जानि नथिले तेणु करी ता विषय रे जहा भी एठी हिंट देइथिबो सीए पॉजिटिव हिंट ही देइथिबो पिलांग पई। आमे एठी डज ही यूज ए मेटाफर हियर मेटाफरटा जो कुहा जाइछि एठी वेल्थ सहित तुलना करा जाइछि एटा ठीक कि एटा ऑब्वियसली हमें यस ही कहबा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि 21 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस इज इट एन एक्जागरेशन। एठी देखो आ गोटे जिंस आसिला 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस एठी 10,000 मु एट ए टाइम देखिली एटा गोटे एक्जागरेशन की। एक्जागरेशन मीन्स अतिशयोक्ति की।
आश्चर्य होइकरी आश्चर्यात्मक उक्ति यह गोटे हाइपरबोल कहवा कि दे से फास्ट पचार एक्जागरेशन कि एक्जागरेशन आम गोटे नुआ वार्ड आसला सी क्वेश्चन जेहेतु करीटा भी आम नुआ वार्ड जेहेतु सी आमर स्टडी एमती आसिले पॉजिटिव ही आंसर आमर थाए कहीं भूल उक्ति कौन सी नुआ उक्ति भूलटे देले आम ताठू किसी फायदा पाइबा नहीं गोटे नुआ भल जिनस जाना जिनस आम किंतु जानी ना से नुआ कर फास्ट टाइम देती मीनस सी पॉजिटिव ही देती यहाँ येस तापर पुणी पचारि सी विल यू कॉल इट ए हाइपरबोल आपको तुम गोटे हाइपरबोल कह कि यहाँ भी आम पॉजिटिवली नेबा हाइपरबोल आउ गोटे फिगर ऑफ स्पीच अर्थ अतिशयोक्ति बा ओवर स्टेटमेंट वर्णना समय रे क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ा जाई थाए नहले मजा न थाए 10,000 जो एमाउंट कलना करी कहिसेंती आश्चर्य बढ़ई करी कहिसेंती आमे जेमिति मेला बुलिबाकू जाइथिबा अति भीड़ थिबो 10-20 हजार लोक थिबे आमे ताहा देखि करी आसिले सांग को कहिला बेले छानिया कराइबा पई लक्ष्य लोक बोली कहि थाउ यह हेउची हाइपरबोल अतिशयोक्ति हाइपर मीन्स अधिक हाइपर मीन्स हायर बा अधिक बोल मीन्स बनै चुनै बोलिबा हाइपरबोल कहले हाइपरबोल कहले आमे टिके बनै चुनै करी अधिक कहबा को बुझाई थाए ओके नेक्स्ट बा लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन द स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन दे स्ट्रेच्ड दे कहले एठी डफोडिल्स गुड़ाक स्ट्रेच होती लंबी नेवर एंडिंग लाइन्स माने असंख्य संख्यार लंबी असरती रेखारे नेवर एंडिंग लाइन असरती रेखा सते जेमिति फूल गुड़िक असरती इट इज वन टाइप ऑफ हाइपरबोल मध्य कह फूल गुड़िक सरी किंतु छानिया कराइबा पई असरती फूल जेमिति असरती तारा एमती से बुझे ओके इठी जोटा नेवर एंडिंग लाइन बोली कहते ये गोटे वन टाइप ऑफ हाइपरबोल कहवा सरीला नेक्स्ट आमे कवितारे आहुरी मध्य फिगर्स ऑफ स्पीच व्यवहार होइछि जेमिति कि पर्सनिफिकेशन आसी पर्सनिफिकेशन माने निर्जीव वस्तु को जीवंत गुण देवा एग्जांपल फ्लावर्स डांस फूल गुड़िक निर्जीव वस्तु किंतु मनुष्य भली से डांस करछंती ये गोटे पर्सनिफिकेशन आहुरी मध्य प्रति स्टांजारे आमे देखिबा लास्ट कपलेट जोटा रही से एलिटेरेशन व्यवहार होती एलिटेरेशन माने अनुप्रास अलंकार ध्वनि बा वर्णर बारंबार उपयोग होगा जोटा कि आमे फिगर ऑफ साउंड बोली मध्य कहि थाउ ओके डैफोडिल्स आमे कंप्लीट डिस्कशन कले सरीला थैंक यू जदि भिडियोटी भल लगी तेबे गोटे लाइक निश्चय करेंगे एवं सांग साथी मानकू शेयर करने को भूलिए नहीं बेस्ट ऑफ लक।